हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करने भलरे थे सांग मैंने सबुदिन पर आज भी नहीं आसी बहुत सारा टिप्स देखूँ जब भिडियो भल लगे तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सांग सहित सेयार करेंगे चलते आज फास्ट टिप्स देखिए आज फास्ट देखो मो पाखे किसी डाली अच्छी जोटा मुग डाली आप देखिए मो पाखे मुग डाली अच्छी मुगटा को कौन करें ना आपने तो एमती रखिदे किछि रखिदे वर्षा सीजन तो आसला ना आ पोक लगे बहुत संभावना था मुग डाली हो कि आपंकर जेकोसी डाली हो हरड़ हो जहाँ भी हो जो डाली रखुच्च से बहुत शीघ्र पोक लग जाए कहीं वर्षा दिन आसला आपने साइतिक रखिए जहाँफल आपंकर टिके भी पोक लगे देखो मुझे कौन कर रसुण जो लास्ट पार्टा थाए खाड़ी टाइप जो सहीटा को आपने पकईदे पकई भल से एमती रखिदे आप दुई तीन टा भी पकई पारे मुझे गोटे पकईदे अल्प मोर अच्छी बोली आपंकर जी बेसी थी डाली जाक थी आप बेसी टिके आपने से रसुण तार जो टेम्पोटा अच्छे से पकईदे जहाँफल कि आप देखिए केवे पोक हेनी मसे जगार दुई तीन मस अधिका पलैजा आपंकर डाली किसी नष्ट हेनी आशा करते आपको ये टिप्सटा भल लगे जब भल लगे लाइक करदे तापर जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो इयर कट को नहीं आप देखते मो पाखे गोटे इयर कट अच्छे जोटा कि आप भावते इयर कटा को आपने केमती क्लीन कर जो क्लीन करने कथा कहीं आप कान सब दौर ना कान जो जिनसा थाए ना से बहुत मानने गंधिया कर दिए कि कान लगे सब आ तारटा पूरा गंधिया हो जाए देखिए यहाँ को मझे मझे मुझे क्लीन करा सबूटा भी क्लीन करवा दरकार घर जिते जहाँ जिन पत्र आपने रखुच्च व्यवहार कर सब जिन क्लीन रखिले घर पूरा सफा सुतरा रखिले आपणकर पूरा बहुत ही बढ़िया लगे आपको निजक भल लगे आपन फ्रेश माने सेफ रे सब कम देखो मुझे कौन करी ना टी नहीं गली सानिटाइजर किसी ना दरकार नहीं खाली सानिटाइजर टी नहीं जस्ट कटन नहीं कटन मैंने लगेदेवे जहाँ सब देखिए केते सारा गंधिया थी जे आपंकर सब जगह क्लीन हो बाहर पड़े आस देखो एत सारा कला पड़ी पूरा गंधिया हो जाए मोर यहाँ देखो ये टाइप करके आप तार जाक जिते जहाँ अच्छी सानिटाइजर केवल हाथ में मारे हेनी सबुथ क्लीनिंग रे साहाय्य कर से सानिटाइजर तापर रिमोट हो कि आपंकर लैपटॉप हो कि आपंकर मोबाइल हो जोटा हो आपमती क्लीन करेंगे गोटे कटन साइजर नहीं ठोपे बेसी नहीं अल्प टिके पकईकि आपको क्लीन करेंगे मुझे आप देखुँ इयर कटा को मुझे क्लीन करुँच जोटा चाहिए सहीटा भी सानिटाइजर हो जोटा कि आपने हाथ में धरुंच मुहर धरुच मानने लगाऊँ कि कौन पिला माने बेसी देखिए हाथ में लगुवे से सब बैक्टेरिया सब लगे मड़ा होते मैंने बहुत सारा जीवाणु सहित था जोटा कि आखि आगे देखा जाए तापर मैंने केमती क्लीन करके रखिए सब देखो सानिटाइजर अच्छी मुझे कान में जोटा लगुची सीटा आप देखिए मुझे क्लीन करके रखिदे एमती कि क्लीन करके आप रखिले बहुत दिन पर्यंत आपंकर लास्टिंग रहा भी भल लगे एमती जेकोसी जिनस आप रखुच्च ये टाइप आपने क्लीन करके रखिपारे देखो मझे मझे क्लीन सप्ताह जब आप यूज कले सप्ताह पर आपने एमती कि गोटे बार रखिदे जो बार कि आप सब खाली क्लीनिंग करने छाड़देवे देखो मोर के बढ़िया से क्लीन है आप देखो केते सारा गंधिया से तुला लगी जाइए आशा कर ये टिप्सटा समस्त को यूजफुल हो हेल्पफुल जदि भल लगे सांग सहित सेयार कर दिखाँ गोटे लाइक कर दिखाँ तापर नेक्स्ट टिप्स देखो पिलाମାନଙ୍କର सक्स देखो आप पिंधि दौथे ना जो आप यूनिफर्म पिंधुते सक्स तो निहत पिंधुवे गोटे सक्स गुड़ा कौन मैंने तार जो तुला टाइप ऊपर उठी जाए पिला इच्छा हुए जोटा को आउ थे पिंधा तेणु आपको क्लीन करदे जमी नुआ परिकी देखा पे आराम से पिंधिकी जापर केमती क्लीन करेंगे से तुला जाक हटादेले पूरा नुआ भाई देखा देखो मुझे नहीं कौन करी ना गोटे रेजर नहीं रेजरटार मुझे क्लीन करी देखो ये टाइप आप रेजर अच्छी धीरे धीरे आप रूमटा को माने जो तुला टाइप उठी थे से आपकी क्लीन करेंगे जमी मुझे क्लीन करते ये टाइप आपने क्लीन करेंगे तो पूरा क्लीन कला देखो के बाहर आ देखिए पूरा क्लीन हो आपंकर पिला हो अजट करें यहाँ पिंधि कि पिंधि नुआ आण बोली कहनी आराम से आप देखिपारे यहाँ पूरा नुआ परिकी हो भल सक्स गुड़ा केवल से तुला भाया उठे बोलिकी पिला चिड़चिड़ा मत पिंधा को बाहरते तेणु आप देखो मुझे केते सारा मुझे बाहर करदे जो मोर अल्प होता अल्प हो आप क्लीन करदे देखिए टिके टिके तुला उठुचे से रेजर आने रेजर आणिक से तुला जाक उठेदेवे आशा करुँच आपको ये टिप्सटा ही भल लगे जब भल लगे लाइक करदे तापर नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो पनीर नहीं देखो पनीर के कला पड़ जाए पनीरटा क्लीन कर कहीं पनीर सबुदिन पनीपरिया काटुंट
ନର୍ମାଲ୍ ସୋ କାଟୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ, ବହୁତ ଗୋଟେ ବେଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ। ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ଘର ହଉ କି ବାହାରେ ହଉ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଯଦି ରଖିବେ ନା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଧିକା ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କୋଲଗେଟ୍ ନେଇଗଲି, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ନେଇ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ଲିନ୍ କରିବ, ପେଷ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ କରିବ, ଆଉ ସୋଡ଼ାଟା ନେଲେ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଥିବ ଏଟାକୁ ଦୂର କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋଟା ସ୍କ୍ରବରଟେ ନେଇଗଲି, ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ଡ଼ ଥିବ, ଜମା ୟୁଜ୍ କରିନଥିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ଏଠି ନେବେ। ଭଲସେ ତାକୁ ରଗଡ଼ିକି ଘଷିଦେବେ। ଦେଖିବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଘଷିଦେଲେ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ କଳା ପାଣି ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେ ଭିଜେଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ସେ ସ୍କ୍ରବରଟା ଆପଣ ବି ଭିଜେଇକି ନେଇ ଆସିଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଲଗେଇଦେବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଲଗାଉଛି। ନେଇପାରିଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଣା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆରପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇକି ଲଗେଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ କଳା ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି କେତେ ଗନ୍ଧିଆ ଯାକ ତା ଭିତରେ ଲାଗେ। ତାପରେ ପନିକିଟା ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ତ ପନିପରିବା କାଟିବା, ଏମିତି କରିକି କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୋଡ଼ା ଏପଟରେ ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ ଏମିତିକି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଳା ପାଣି ସବୁ ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିପାରିଲେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଆପଣମାନେ ପନିକିଟାକୁ ସଫା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଧାର ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏଇଥିରେ ବଡ଼ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ସ୍କ୍ରବରଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଧାର ବି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଧାର କମିଯାଇଥିବ ସେଇଟା ଧାର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ କଳା ପାଣି, ଦେଖିଲେ ଏମିତିକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସଫା କରିକି ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପନିକିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଥାଳି ରଖିଦେଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସାରା ମଇଳା ପାଣି ମୋର ଏଠି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପନିରଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡିଶ୍ଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କେମିତି ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଅଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କଦଳୀ କାଟିଲା ବେଳେ କି କଷ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ କାଟିଲା ବେଳେ ହାତର ସବୁ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ, ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ। ବେସିକାଲି କୁନ୍ଦୁରି ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମଞ୍ଜା ହଉ କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ ହଉ, ଏସବୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ହାତ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ, କେମିତିକି ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେମ୍ବୁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କରିକି ଆପଣମାନେ ନଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ନଖର ବହୁତ ସାରା ମଇଳା ଥାଏ କି ଭଲ ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କୁ, କି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲେମ୍ବୁର ତା ଟିକେ ରସ ନେଇଯିବେ। ଯେଉଁଠି ଲେମ୍ବୁଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଚୋପାଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ମୋର ସବୁ ଯାକ ସଫା କରିଦିଏ। ସଫା କରିଲା ପରେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ତ ଦେଖିଲେ, କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।